सोडलं रे. हे प्रेस कॉन्फरन्स हांव घेता बिकॉज ऑफ द अपकमिंग असेंब्ली सेशन. मॉन्सून सेशन म्हणजे आमचे सगळ्यात व्हडलें आसता आनी हें सेशन म्हाका दिसता एक म्हयनोभर चलपाचें आहा. म्हळ्यार सुटयो बिटयो काडल्यो जाल्यार एक म्हयनोभर हें सेशन चलपाचें आहा. सो हे सेशनान हांव थोडे इश्यूज रेज करपाचो आहा आनी हाजे पयलीं हांवें जे इश्यूज रेज केल्या हे म्हाका पब्लिकान दिल्ले इश्यूज आहा. थोडे मिडियाचेर आयिल्ले रिपोर्टेड इश्यूज आहा. थोडे फ्रॉम सम सोर्सीस इन द गव्हर्मेंट ते आमकां सांगतात की अशें हें हांगा चलना, हे अशे भशेन चोरूंक सोदतात आनी तांचे इन्फॉर्मेशनाचेर आमी एक प्रश्न विचारलेले आहा. सो आतां एक जाता की हे इश्यूज रेज करतकच आमकां थोडे कडेन पार्शियल, थोडे कडेन फूल रिलीफूय मेळिल्ली आहा. फॉर एक्झाम्पल आतां बालरथ स्किमान जे तांचे रेम्युनरेशनाचे आशिल्ले हो इश्यू एक फूल ऑर पार्शियल रिलीफ मेळ्ळा. ICUs इन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे हांव कोर्टान गेल्लो, असेंब्लीनूय रेज केल्लें, ते जाल्ले आहा. शेक ओनराचे ग्रिवन्सीस, वॉटर स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज, रामनमीची सुटी, सॅलरी इन्क्रिमेंट फॉर समग्र शिक्षा अभियान, GI टॅग फॉर काजू, मागीर मिसयूज ऑफ वॉटर टँकर फॉर सिवरेज, हे सगळे इश्यूज रेज केल्ले असेंब्लीन आनी हाका पार्शियल नाल्यार फूल रिलीफ मेळिल्ली आहा. आता सरकाराचेर दबाव घालप आनीक पब्लीक इंट्रस्टान हो दबाव आसूंक जाय आनी अशें करप की सरकाराच्यो पॉलिसीज स्थानीक मनशांक आमच्या गोंयकारांचे विरुद्ध नाचच्यो म्हणून झगडप हें रिजनलिस्टीक ऑपोजिशन पार्टीचें काम. लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणटा तो पब्लीक ग्रिवन्सीस काडपाचो एक प्रॉपर फोरम पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीन आनीक खरो एक्चुअली हो फोरम हॅज टू बी फॉर पॉलिसी डेलिब्रेशन. पॉलिसी कश्यो जातल्यो, आमी कायदे कसले करतले हाजे खातीर डिस्कशन जावंक जाय आनी डिबेट जावंक जाय. पूण आतां अशें जाता की गोंयांत हो एक प्लॅटफॉर्म जाता सामक्यो एवरीडे पब्लीक ग्रिवन्सीस ज्यो आहा ह्यो पसून सरकार लोकांक न्याय दिवंक शकना. म्हणटकच असेंब्ली बिकम्स अ फोरम टू सॉल्व एवरीडे पब्लीक ग्रिवन्सीस. आनी कित्या खातीर, कित्याक ग्रिवन्स सेल जें आसा हें नॉन फंक्शनल जाल्लें आहा. हॅलो गोंयकार, मंत्री तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी, हे सगळे फक्त ऑन पेपर आसा. हे सगळे इव्हेंट आनी हे स्टेज मॅनेज्ड इव्हेंट्स, हे हातूंत कांयच लोकांक न्याय मेळूंक शकूंक ना. म्हणटकच हे इश्यूज आमकां केन्ना केन्ना रेज करचे पडटा. RTI आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट विकन जाल्ले आहा आनी म्हाका दिसता एक इफेक्टीव एक मेकॅनिझम सर्वसामान्य मनशाक सरकाराक अकाउंटेबल आनी रिस्पॉन्सिबल करपाक आज गोंयांत ना अशें जाल्लें आहा. ताजे खातीर आमकां दिसता की एक असेंब्लीचें सेशन म्हणटा तें फंक्शनींग डेमोक्रेसीन एक म्हाका दिसता म्हत्वाचो रोल खेळटा. आतां कितें जाता, सरकार कितें करता, सरकार असो करता की टायम कट करता. प्रश्न इतलेच घालूं येता म्हणटा, तुजे डिबेटीचेर तुका रिस्ट्रेन करता. मागीर फिलिबस्टरिंग म्हणून करता. फिलिबस्टरिंग म्हळ्यार ओगीच एक प्रश्न घेवप, कोणे तरी खंयचे विचारत रावप आनी तो टायमपास करून मेन मुद्द्याचेर येवपाकूच दिवप ना. सो अशें सगळें सरकार करूंक सोदता आसून पसून आमी इश्यूज रेज करतात. केन्ना केन्ना जे आमदार BJPचे ते थंय टायमपास करतात असेंब्लीन, तांचे इश्यूज घेवन लोक बरे बऱ्यान आयिल्ले आहा आनी तांचे इश्यूज हांवें रेज केल्ले आहा. अशी कितलींच म्हजे कडेन एक्झाम्पलां आसा. ह्या सेशनान एक बेसिकली क्रिटिकल कन्सर्न्स म्हणटा ते अशें आसा की तुमी सगळ्यांनी ISBS लोकनीती सर्वेचे आयकलां आसता की अनएम्प्लॉयमेंट, प्रायस रायज, हे ब्रेड अँड बटर इश्यूज आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टंट दॅन इमोटिव्ह इश्यूज. हें तांणी प्री-पोल सर्वेन सांगिल्लें आनी म्हाका दिसता गोंयानूय रायझींग अनएम्प्लॉयमेंट हो एक इश्यू आसाच. रिक्रुटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसायड द स्टेट, लोकांक गोंयकारांक नोकऱ्यो ना आनी तुमी घेतात भायल्यांक, हें जाल्लें आहा. जुवारीन पयर मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो की ETP घालूंक जाय नाल्यार इंडस्ट्री बंद उडयतलो म्हणून. जुवारी डायरेक्ट व्हरून दर्यान घालता आनी नुस्तीं मरतात थंय. आनी नुस्तीं मरून कितें जाता, लोकांक कॅन्सर दितात. ते नुस्त्यांक मारता ते मारताच, ते पॉयझन्ड नुस्तें गोंयकार खाता. आनी
पोटाची दुयेंसां जावन मनीस गोंयकार मरतले आनी सरकार कांय करना कित्याक जुवारीक सरकार मेळूं ना. सो अशे कितल्योच इश्यूज आहात. दर्या क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन, म्हादयचें अजून कांय जायना. प्रवाह म्हणून येदो व्हडलो बोवाळ केलो, एक मिटींग जायना. कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन आनी पोल्युशन वाडत आहा. चायल्ड वेलफेअर एज्युकेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चर पॉलिसी, लँड यूज पॉलिसी, गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीज ज्यो पीएचसी आनी यूएचसीन आहा त्यो ना. ओसीआयचो इश्यू, सीआरझेडाचो इश्यू, मिड डे मील, लॉ अँड ऑर्डर, कोकण रेल्वेचो टेंडर. आतां कोकण रेल्वे टेंडर काडपाक सोदता फॉर रेंट अ कार, रेंट अ बायक सगळे. मुठी दोंगराचेर दिगंबर कामतीन हाऊस नंबर दिवन तांचे कानान घाल्ले आहा तो इश्यू. मागीर एडवर्टिजमेंट येता, कम एंड कॉन्कर गोवा म्हणून. नॉर्थ गोंयान हें जाता, लोक भिल्यात की गोंय उरताले गोंयकारांच्या हातान काय गोंय सगळें विकूंक काडला काय म्हणून. सो अशे खूब इश्यूज आहात. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पॅथेटीक आहा. बेसबॉल हें म्हणटा तो ग्रावंड जायनासतना सरकारान पयशे दिवन खाले. सो टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव जायना, टुरिझम डावन जावपाक लागला. हाजे खातीर हे सगळे इश्यूज इम्पॉर्टंट जातात. आतां आमी स्टेटस रिपोर्ट मागतले. स्टेटीचो डेट कितलो जाला, तुमी इव्हेंट केले, इतले प्रोग्राम केले, आमचे कर्ज कितल्याचेर आमी पावले, हो एक स्टेटस रिपोर्ट आमकां जाय. कला अकादमी म्हणटी जातली काय की अजून वर्क इन प्रोग्रेस आहा, कितले ताजेर पयशे मोडपाचे. स्मार्ट सिटी म्हणटा तो केदो व्हडलो डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा ते नाच. बालरथ स्टाफाक कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेज हे इश्यूज उरल्यात. टुरिझम डिक्लायन जाल्लें आहा. मायनिंग एक्च्युअली सुरवात जावंक ना, फक्त अनाउन्समेंटां जाल्ली आहा. मागीर क्वॉरीजान लोक पेंवतात आनी थंय मरपाक लागले. सो सेफ्टी इश्यूज थंय येतात. मागीर सीआरझेडाचो इश्यू अजून अनसॉल्वड आहात. क्लायमेट चेंज जाता. लोकल फिशींग कम्युनिटीचे इश्यूज आहात, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे. मागीर मोपा आनी दाबोलीचे हें पळोवन दाबोली एअर फ्लायट्स कमी जाल्ल्यो आहा. सो फियर ऑफ क्लोजिंग डावन ऑफ दाबोली एअरपोर्ट. पंचायती राज आनी म्युनिसिपल इश्यूज आहात. सो हे खूब पब्लीक इश्यूज एडवोकेसी करप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी हें कर्तव्य जावपाक लोकांचो इनपूट म्हणटा तो क्रुशियल आसता. हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर घेता कित्याक लोकांनी आमकां इश्यूज दिवचे. जर खंयचे इश्यूज हांवें उलयल्यात ते तातूंत इन्क्लूड जायना, तांकां स्पेसिफीक इश्यूज आहा खंयच्याय मतदारसंघाचो आसूं, तांणी आमकां हे इश्यूज आमकां दिवचे. आतां एक इश्यू असो पयर जालो की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केलां. भुरग्यांक विचारूंक ना, टिचरांक विचारूंक ना. खूब पेरंट्सांक त्रास चल्ला आहा. इतलो त्रास तो म्हाकाय खबर नाशिल्लो, तांणी सांगतकर म्हाका कळ्ळें. हें जर म्हाका अशें कळटा कोणे तरी सांगून जाल्यार हाजो अर्थ असो जाता की पब्लीक सजेशन म्हणटा ती चड गरजेची. म्हणून आमी गोंयचे जनते कडेन मागतात की पब्लीक सजेशन्स हें आसा @goaforward.in हाजेर तुमी आमकां केन्नाय कितेंय खंयचे इश्यूज जर रेज करूंक जाय जाल्यार ह्या एड्रेसाचेर मेल करचें. बिफोर द 5th of July, 5 जुलयाच्यान तें बंद जातलें. सेशन जातलें जुलयान. बेगीन धाडल्यार आमकां क्वेश्चन घालूंक मेळटले. बेगींतल्या बेगीन तें धाडचें. कोणाक ईमेल कोणा कडेन जर ना जाल्यार हे ऑफिसान पोस्ट करूं येता. हांगा पावल्यार आमकां कोंताक येता. दीस इज बेसिकली हांव मागता म्हणटा तें स्थानीक प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें. म्हळ्यार स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर गोंयकारांनी फुडें येवचें. पब्लीक सजेशन्स @goaforward.in ह्या एड्रेसाचेर आमकां धाडचें हो म्हजो अपील आहा. आनीक म्हाका दिसता आमी सगळे जर गोंयकार एकवटान रावले जाल्यार वी कॅन मीट अवर एस्पिरेशन, मीट अवर होप्स आनी आमचे जे ग्रीवन्सीस आहा ते सॉल्व करूंक आमी पावतले. देव बरें करूं. कितें क्वेश्चन आसल्यार विचारा. विजय बाब, थोडे असे इश्यू आसात गोंयकाराचे अत्यंत महत्वाचे म्हणल्यार काय प्रोजेक्टा लागून लोकांची घरां वतात. सो लोकांची म्हणणी कितें की गोंय अत्यंत ल्हान आणि मुळात लोकांक लिमिटेड लँड आसा. प्रत्येक जण आपल्या एन्सेस्ट्रल घरांत रावता. ही घर मोडटकीर लोकांक अत्यंत प्रॉब्लेम जाता. सो लोकांचे अशें म्हणणें की अशी वेळ येवपाक दिवची न्ही म्हणून. कळ्ळें न्ही. सो हो एक विशय तुमकां महत्वाचो दिसना. कित्याक लागून सांगता की काणकोणाक जेन्ना आमचे गांव एक गव्हर्मेंट 6 लेन हाडपाक सोदतालो, जवळ जवळ अर्दी काणकोण वताले. आमी तेन्ना मोठी लढाई दिली आनी मागीर तो तेन्ना हाजी गव्हर्मेंट आशिल्लें दिगंबर कामतीचे. आनी तेन्ना आमी हें करता मागीर गव्हर्मेंटान फाटी घेतली. पूण फाटी घेतला जाल्यार अर्दी काणकोण वचपाचें. सो अशें आमकां परवडटलें गोंयकारांक असले प्रोजेक्ट काय जाल्यार. इन नॅशनल इंट्रस्ट म्हणून जे भाशणां दितात आमकां एक धाकटे प्रदेशाक
कितले मेरेन डेव्हलपमेंट जावप आनी हो डेव्हलपमेंट जातना डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट जावप हें चड गरजेचें. मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट काडला की लोक थोडे ऑब्जेक्ट करतात प्रोजेक्टांक हें ऑब्जेक्ट उगीच करना, तुमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेना म्हणून लोक ऑब्जेक्ट करतात. म्हज्या मतदारसंघात हांव 3दा निवडून आयिल्लो आहा. खंयचोच प्रोजेक्ट आज मेरेन लोकांनी ऑब्जेक्ट करूंक ना. आमी लोकांक पयलीं एक्सप्लेन केलां, सांगलां कित्याक तो बरो, आनी लोकांनी केन्ना केन्ना सजेशन दिलें की अशें करूं नाका तशें कर म्हणून. तें तांचें सजेशन जर व्हॅलीड आहा जाल्यार ते भशेन आमी डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. ताजे खातीर केन्नाच म्हाका पब्लीक प्रोजेक्ट्स करपाक म्हज्या मतदारसंघात ऑब्जेक्शन केन्नाच येवंक ना. कित्याक म्हजो वेस्टेड इंट्रस्ट नासता आनी लोकांक आमी बरोबर घेतात. सो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो जो मॉडेल आहा आमच्या मतदारसंघात, तो जर गोंयाक लागिल्लो जाल्यार सगळे लोक खूश आसपाचे. इतले पयशे मोडले इज नॉट द यार्डस्टिक टू शो डेव्हलपमेंट. तुवें इतले पयशे मोडले बरें आहा, पूण लोकांक जाय तशें जर तुवें ते मोडले जाल्यार ताजे परस बरें जाता. लोक तुका सपोर्टूय करता. म्हणून मागीर बीजेपीक हिंदू मुसलमान कड नासतना डेव्हलपमेंट विकास म्हणटा तो घेवन इलेक्शनाक मतां मागूं येता. आज ते सदांच ते जातीचे हाजे ताजे कित्याक करचें पडटा तांकां? कित्याक डेव्हलपमेंट दाखोवपाक तांचे कडेन कांय ना. एक्चुअली डेव्हलपमेंट केल्लो आहा. ह्या गेल्या मोदीच्या सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रस्त्याचो रोड नेटवर्क तरी खूब केल्लो आहा देशांत. पूण दे हॅव नॉट बीन एबल टू सेल इट. ते फक्त एक हिंदू मुसलमानूच करतात आनी ते आज लोकांक वाज आयिल्लो आहा. पीपल हॅव गॉट फेटीग ऑन दीस इश्यूज. एकूच ते दोडाय लोकांक वाज आयला, लोकांनी मतां मारूंक ना. आज लोकांनी दाखोवन दिल्लें आहा की आमची एक सुसंस्कृत जनता सारकी पळयता, मनशाक एनालायज करता आनी मत मारता, आनी लिपून ओगी रावन मारता. एक फियर फॅक्टर म्हणटा अजून आहा. आज मेरेन तुका हांव सांगता, हें इलेक्शन एक सीट आमी जिखला पसून आसत, पूण खूब कडेन हो फियर फॅक्टर म्हणटा तो अजून मेरेन जितो आहा. म्हणून हांव मागता की तुमची आमी आयडेंटिटी डिस्क्लोज करचे ना, पूण हे पब्लीक सजेशन एट goaforward.in म्हणून तुमी धाडचे. हांव ते इश्यूज रेज करतो. लोक उगड येवन हांगा तुका कितें तें मेमोरेंडम दिवपाक वा डेलिगेशन घेवन येवपाक भितात. कित्याक हे जातलें सरकार फाट घेता. सरकार फक्त फाटूच घेवंक शकता, ट्रान्सफर करता आनी कितें तुजें सुणें चडयता, हेंच सरकार करता. म्हणून आज लोक भिल्ले आहा. हांव मागता लोकां कडेन भिवचे न्ही. आमी तुमचे खातीर आसा आनी वी वील रेज दीस इश्यू. स्मार्ट सिटी बद्दल कितें म्हणटात? स्मार्ट सिटी म्हणजे व्हडले स्कॅम. स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन, चीफ सेक्रेटरी, ताका आज हांवें लेटर बरयलां. पूण म्हाका आय एम कॉन्स्टंट टू से की स्मार्ट सिटीचे चेअरमॅनाचेरूच केस फायल करची पडटली. की आज मेरेन अकाउंटेबिलिटी कांयच दाखयना. चेअरमॅन जर चीफ सेक्रेटरी जाल्यार पयशे ऑलमोस्ट 1100 कोटी रुपया तुमी मोडले. ते 1100 कोटी उदकान गेले दिसता लोकांक. लोकांक स्मार्ट सिटी म्हणटा नाका रे बाबा, आमकां नाका म्हणटात. मडगांवां फातोर्डा भितर तुवें कोणाक विचारलें, एक इश्यूचेर आमी एग्री जावंक शकता. हांव आनी दिगंबर कामत म्हणटा स्मार्ट आनी नाका, आसा तशें बरें आहा म्हणून आमी. कळ्ळें तुका न्ही? सो लोकांक स्मार्टाचो भंय दिसूंक लागला, स्मार्टाच्या उतराचो भंय दिसूंक लागला, आनी इट इज अ मॅसिव्ह स्कॅम. पूण स्कॅमाक अकाउंटेबिलिटी जाय. मुख्यमंत्री म्हणटा हाणें केलें कोण तें आमचो तो कन्सल्टंटाची चूक म्हणून कन्सल्टंटाची केस घाली, कन्सल्टंटाक जेलान उडयलो ना. मागीर तुजो एमडी आशिल्लो, एमडीन एक क्रेडिट कार्ड केल्लें स्मार्ट सिटीच्या नांवान, ताजेर कितें एक्शन जाली? कांय ना. सो सरकाराचो म्हणजे लोकांचो पयसो हो तो उद्ध्वस्त करता ते. म्हणटा आय डिमांड that FIRs be filed, and I would be constrained to say if they don't do this, then we will have to file an FIR against the chief secretary. कित्याक तो चेअरमॅन आहा ताजो. पेंडीम एमएलएन एकदा एक आश्वासन दिले की 100 डेजा भितर हे कॅसिनो काडटलो. मागीर सेकंड आश्वासन दिले की फर्स्ट 31 मे हितून आपूण स्मार्ट सिटीचं सगळें काम आपूण कंप्लीट करून उडयतलो. तेजेर तुमी कशें पळयता? हांव ते पणजेच्या आमदाराचे आनी पणजेच्या लोकांचे भितर केसता हांवें. पणजेच्या लोकांक ना लज, इतले आसून भितर लोक वोट मारतात. कशें तें म्हाका कळना. आयदर कात इतली धाट जाल्या वो तांकां न्यायूच नाका. ते अन्याय सोसूंकच आसात ते. तांकां आनी न्याय कित्याक मेळचो? कित्याक काजिनो वचचे ते? कित्याक स्मार्ट सिटीचें उदक काम जावचें? ते बुडूनच मरूं मरे ते. अशें तांकां जाय दिसता म्हाका. अरे अनरिस्पॉन्सिव्ह पब्लीक, वॉट डू यू डू विथ इट? काजिनोचे सोड. आय हॅव नॉट डिमांडेड काजिनो काडचो. काजिनो म्हणटा मॉडल जाल्लो आहा गोंयचो, एक इकॉनॉमीक मॉडल. आज काजिनो काडले फाल्यां कोण तुगेली हॉटेलां एकूय चलची ना पणजे आहा ती. सो देर इज नो म्हळ्यार एक ऑल्टरनेट कितें विचार जर करतलो तर ताचेर हेंच ना. काडली जीप लायली ताळ्याक, कितें फायदो ताजो फुडें? जालें कितें? आनी पब्लीक खंय कॅर करता? पब्लीक मतां तीच मारता मरे. अजून थंय बीजेपीक लीड मेळटा. कशी मेळटा ती कळना.
सो पणजेकारांनी सामकें सोडलें दिसता म्हाका आनी नॉर्थ गोंयचे जनतेक कितें जालें तें म्हाका कळना अरे एडवर्टिजमेंट येता कम एंड कॉन्कर गोवा ग्रॅब युअर पार्ट ऑफ गोवा म्हणून आनी कांयच सगळें सुशेगाद आहा म्हादय गेली उदकाक पातीचेर रावन मरपाचें आहा थंय ताका कांय प्रॉब्लेम ना जावन तुका मतां मारतात आं सो हें कितें आमी साश्टीकारांनी उलोवपाचें आमी बोवाळ मारपाचो कोणा खातीर करप तें पूण इतलें सगळें आसून पसून ही जनतेक एक फियर फॅक्टर आसा म्हणून हांव म्हणटा की तांणी हे इश्यूज रेज करचे इन सिक्रेसी वी वील कीप युअर सिक्रेसी एंड येट रेज दीज इश्यूज फाटल्या दिसांनी तुम्ही एक इल्लीगल गॅमलिंगाचे इश्यू काढले न्हू ते खंय पावले इलिगल इल्लीगल गॅमलिंग आसा हांव तोय काडटा मरे इश्यू तुवें याद केली म्हणून बरी जाली काडटा हांव थंय आनी तातूंत डायरेक्ट रुलींग पार्टीचें रिलेशन आहा तें कळटा जें कितें जाता हफ्ते दिवन आनी पुलिसाच्या प्रोटेक्शनान जाता तें रुलींग पार्टीक अफिलिएटेडूच आहा ते You spoke about recruitment in other states. येस In Gurgaon and Noida, there's a Goa property test that is going to happen. They put up Goa for sale. Basically, Goa is put up on a fast track sale, and that sale is happening in Gurgaon and Noida, which is the NCR. NCR is becoming one of the most polluted regions in the country, and Goa is being sold there, so that Goa becomes as polluted as NCR. If you remember, when I was a minister, I used to keep saying that Goa cannot become Gurgaon. Asagaon has already become Gurgaon. So now the fast track sale of Goa is being is being pushed with government backing. Government is aware of that. I do not understand how an advertisement can be put that saying that come and conquer Goa, grab your land in Goa. What is this? How can you tolerate such advertisements? This is directly antithetical to the interests of the sons of the soil, but government is doing nothing about it. And the people also are quiet, they're still voting for the same people. I don't understand what this is all about. कितें तरी खंय करचें पडटलें मरे आतां मिडिया मेन स्ट्रीम मिडियान तरी हें काडूंक जाय आतां कितें चल्लां कितें म्हळ्यार कांयच गोंयचें कांय पडूंकूच ना तुमकां नोकऱ्यो विकतात गोंय विकतात सो गोंय उरतलें कितें आनी गोंयकारांक गोंय उरचेंच ना गोंयकारांनी भायर वचचें पडटलें महाराष्ट्रांत वचून दोडामार्ग वचून जमनी घेवच्यो पडटल्यो कित्याक थंय सवाय थंय वचून एकरान मेळटा हांगा स्क्वेअर मिटरान जाल्यो आनी हे दिल्लीवाल्यांची ती जर सेल कंप्लीट जाली स्क्वेअर फुटांनी जमीन जातली गोंयांत स्क्वेअर फूट म्हणजे वचून कॅल्क्युलेशन जावंक ना ते दिल्ली आहा तें हांगा स्टार्ट जातलें आनी गोंयकारांनी वचून दोडामार्ग घेवचे पडटलें आज कोण एक मेळ्ळा जाल्यार सांगता एक फार्म घेता रे खंय रे सांग्यार पिंगार न्ही सांग्यार काणकोण बिणकोण तशें न्ही दोडामार्ग म्हणटा ते दोडामार्ग घेवप कॉमन मनशाक ते सुद्दां परवडना ते आता कितें कॉमन मनीस म्हणतो नाच हांचे खंयच्याच कॅल्क्युलेशनान हांव म्हणजे आज एक मतदारसंघात आमी मिटींग घेतिल्ली सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी एक म्हाका एक इश्यू येता की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमच्याच मतदारसंघात बोड्डेच्यान मडगांव बस स्टँडार येवपाक दोनूच बसी आहा एक सकाळी एक सांजची आनी हावसिंग बोर्डा कसो प्रगती ही आमची पयलीं चौगुले कॉलेज आसतालें म्हणून ते शानबागाली बस वताली आतां बारीक मनशाक जर येवपाक जाय इट्स ऑल्सो माय फेलियर आय हॅव नॉट बीन एबल टू रेज दीस इश्यू सो आय एम गोइंग टू रेज दीस आतां इलेक्ट्रीक बसी हाडल्या तुमी ज्यो स्मार्ट सिटीक घालूंक सोदता त्यो तुमी डिवायड करा मरे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा आसूंक जाय न्ही पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जर बरो आसलो जाल्यार पार्किंगाचो प्रॉब्लेम जायना कंजेशन जायना वेन द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इज गुड ऑन टायम एंड व्हेरी क्लीन हें आसूंकूच जाय पहिले हाऊसिंग बोर्डान तुज्यो कंटिन्यू बस येताल्यो आतां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तशी ना आपले ल्हान ल्हान 18 वर्सां 17 वर्सां भुरग्यांक पालकांक मोटरसायकल घेवन दिवचे पडटा ताका लागून एक्सिडेंट जाता सगळें चेन रिएक्शन तें ताजे फुडें हो विशय म्हत्वाचो तुम्ही मांडा गांवान बसी जाय ओके आमदार एक इश्यू आसा काल एनएसयूनी रेज केल्लो जे गोंयकार आसा स्टुडंट्स 4370 समथिंग नीट एग्जाम आन्सर केल्ली जी एनटीएन कंडक्ट केल्ली तेतून 67 भुरग्यांनी फुल मार्क्स स्कोर केले हेतून कितें तरी खंय तरी स्कॅम जाला असो चार्ज केला सो तुमचें कितें वाचला बट आय हॅव नॉट स्टडीड द इश्यू आय विल स्टडी इट एंड आय विल टॉक टू यू नाउ आय डोंट नो ऑफेंड टू स्पीक अबाउट वन मोर थिंग तुवें फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्सीचेर उलयलें की मोठो स्कॅम जाला म्हणून काडटले म्हणून काडटलो आतां कितें आहा सगळ्याक स्कॅम ना कितें स्कॅम ना दीस इज अ ट्रान्झॅक्शनल गव्हर्मेंट खंयचो सरकाराचें कितेंय काम जर करतले जाल्यार कितें घेणे देणे आसताच घेणे देणे शिवाय कांयच जायना हे सरकारान खंयचीच वस्त जायना आनी सारकी इन्स्टिट्युशनलायज जाल्या
एक मनशाक अँटी करप्शनाक कोण धरिल्लो आयकलो तुवें नाच म्हळ्यार गोंयांत करप्शनच ना हा विजिलन्स सगळे मेले सारखे कोणूच ना सगळे निवड चल्ला आणि एवॉर्डा मेळटा हे तुगेले स्मार्ट सिटीक नॅशनल एवॉर्ड मेळिल्ले हा आमी हांगा बोवाळ मारता स्मार्ट उरूंक ना स्टुपीड पीपल कॅनॉट मेक स्मार्ट सिटीज म्हणून हांवें सांगिल्लें पूण ताका एवॉर्ड दिता वयर व्हरून आनी ह्या शो मार घेता आतां निवडणी लज नाशिल्ले टुरिझमान टाउट्स चड जाला तेचे टुरिझम डिपार्टमेंटूच टाउट जाला मेन टुरिझम डिपार्टमेंट टाउट जाला टुरिझमान सगळें विकपाक काडला एअरपोर्ट कमी जाता म्हणून जर रोहन खंवट्याक विचारले तो सांगता कितें ना नॉर्थ साऊथ डिवायड करचे न्ही अरे हांव उलोवपाचें सोड थंय तांणी ट्रॅव्हल अँड टुरिझम ऑथॉरिटीन हे ते ग्रुपान सांगलें नाका बिझनेसमॅनांनी सांगलें मेन हॉटेल लॉबीन सांगलें इतलें सांगल्यार तो नॉर्थ साऊथ डिवायड ते एकूच उलयता भाशण ते एक भाशण उलोवपी लोकांनी कितें जालें तें कळ्ळें तुका इलेक्शनाक आनी तेंच उलोवप कम्युनल करप पळय मरे प्रभू श्री राम तुजो तांचे बरोबर ना कळटा न्ही तुका सगळ्याक पडले न्ही अयोध्येक पडले रामटेक पडले रामेश्वरम पडले प्रयागराज पडले नाशिक पडले जंय देव आसा थंय बीजेपी पडटा हाजो अर्थ कितें अनहोली न्ही आमचे सगळे कितें तरी रिलेशन आहा न्ही एक मेसेज न्ही ती देव तरी एक मेसेज दिता अशें दिसना तुका लोकां कडच्यान मडगांवान पळय कितें जालें मडगांवान कितें जालें तुमी एनालायज करा पूण मडगांवकारा बरोबर देव आसा दाम बाब म्हणटा मडगांवकारा बरोबर आहा जो दाम बाबा कडेन उलयता म्हणून सांगता आनी फटी मारता देवा कडेन ताजे बरोबर दाम बाब ना हे इलेक्शनान दाखोवन दिल्लें दाम बाब मडगांवकारा बरोबर आसा काल गोंयाक एक सर मंत्रीपद मेळ्ळां तेचे बरें जालें व्हेरी गुड गोंयाक मंत्रीपद मेळूंक जाय कॅबिनेट स्टेटस मेळूंक जाय आशिल्लो बाब श्रीपाद नायकाक सदांच दिल्लो आहा गोंयांत बीजेपी इस्टॅब्लीश करपी मनीस फेरली क्लीन इमेज इनएफिशियंट इमेज आसा काम कांय So I welcome that he is being appointed as a minister, or he is being nominated as a minister, but I think he should have been given cabinet rank. आणि कितें तरी मातशें गोंयांत कितें मातशें लक्ष दवरचें जाता कित्याक तो म्हणटा आपलें लास्ट म्हणून लास्ट तरी एक बेस्ट करून उडोवपाचें न्हय तें तरी जावचें ताका बरी मूत देवान दिवची म्हणून बुद्धी बरी दिवची म्हणून टॉप मोस्ट सिनियर तो तुमकां दिसना जरा दिवपाक कितें तरी एफिशियंट म्हाका दिसता ताका मुखेलमंत्री करूंक जाय आशिल्लो आनी ते करूंक सोदताले पूण आतां ताका ताणें मंत्री केला आतां स्टेट इवन इंडिपेंडंट चार्ज जाले नको इट्स अ डिमोशन इट्स नॉट अ रायट थिंग हे आमचे गेल्ले पळय सगळे तांणी सांगला आसतलें ताका चड दिवं नाका कित्याक ते ताजे टिकेटीक नाशिल्ले ताजे बरोबर ते खूब जाण रिप्लेसमेंट सोदताले हो ना कितले जाणांनी प्रेस कॉन्फरन्सा एड्रेस केल्या हो ना कोणे आमी न्ही तांणीच केल्या की बदल करची म्हणून सो ताका म्हाका दिसता बदल जाय आशिल्ले आनी ताका बरें कितें मेळ्ळें नाका आशिल्लें दिसता नाल्यार इतले जाण सगळे वचून इतले जावन तुमकां सेकंड लेवल मेळटा म्हळ्यार कितें मान कसलेंच वयलें इंजीन मान दिना काय आनी मागूंक ना ताचे खातीर हो प्रश्न आहा तो म्हाका दिसता तुमी जे कोण गेल्ले थंय तांकां विचारात थँक यू येस Why Goa board is silent on Alex Equera about Portugal citizenship. This is a matter that is gone to the court. Vicky Pacheco has gone to the court on it. I was actually trying to support Alex Equera to resolve this OCI issue once and for all. If he himself is in the eye of in the line of fire, then he should resolve it for the sake of everybody else also. If somebody like that can be a minister, then why people like him cannot get to vote? That was my way of looking at it. On the contrary, I wanted to support him. Why not? I'm not talking about opposing him. I'm talking about supporting him. If he can become a minister by having the same qualifications that qualify you to be disqualified as a voter, then even the voters should get the same treatment as him. But there's nothing about it. You think that Alex Equera is a friend of mine, that's why I'm quiet. अशें बी दिसता तुका? तशें कांय ना. सगळे त्या सायडीन वतकच कोण फ्रेंड उरना. Alex Equera is a fact. He has been a good friend of mine. But now, there is no this. It's a matter that's gone in the court. But if he can become a minister, I think everybody else should even be given the right to vote. That is why I am for dual citizenship. I am espousing dual citizenship. शाहजहान शाहजहानाचे पोय